अंजीर, इसके फायदे भी बहुत हैं और इसके नुकसानात भी बहुत हैं। असल अंजीर कौन सी होती है? दरख्त के साथ जो लगती है वो बैंगनी कलर की होती है। वो चीजें हम इस्तेमाल करें तो ईमान का खतरा, हम अपने पाकिस्तान की चीजें इस्तेमाल करें तो जान का खतरा। कमरे के अंदर सल्फर को जलाया भी जाता है, धुनी दी जाती है ताकि खुश्क हो जाए। वो सस्ती होती है। सल्फर कैसे? हाँ, ये अगर ये 2600 रुपये किलो है तो वो 2200 रुपये किलो है। इसके टेस्ट में भी कोई फर्क होता है? टेस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, जो इसमें कड़वाहट होती है उसमें कम हो जाती है, मैदे में और आंतों में सोजिश आ जाती है। तो नाज़रीन, कहा जाता है कि सर्दियों में खुद और अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाएं, नहीं तो आपको फीसें देनी पड़ेंगी डॉक्टरों को, और फिर आपकी फीसों से डॉक्टर और उसके बच्चे जो हैं वो ड्राई फ्रूट खाएंगे। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी, और आज आपको बताने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट की कहानी कि एक ऐसा ड्राई फ्रूट कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा धोखा होता है वो है अंजीर। इसके फायदे भी बहुत हैं और इसके नुकसानात भी बहुत हैं। मेरे साथ मौजूद है हकीम अब्दुर्रहमान साहब, अरसा दराज से हिकमत के शोबा से वाबस्ता हैं, और जनाब इनकी शॉप में वही चीज आती है कि जिसका सिर्फ फायदा होता है। हकीम साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। अक्सर हम देखते हैं कि हकीम आगे किसी हकीम के पास गए होते हैं अपना चेकअप कराने के लिए। जी जी, आप तो अपना खुद ही कर लेते हैं। अच्छा, ये अंजीर जो है मार्केट में इस टाइम मैं देख रहा हूँ, रेडियो पे अंजीर, दुकानों में अंजीर, लोग पागलों की तरह अंजीर खरीद रहे हैं। असल अंजीर कौन सी होती है? असल अंजीर जो हमारे यहाँ मौजूद है ना पाकिस्तान में, वो तो ये होती है कि दरख्त के साथ जो लगती है वो बैंगनी कलर की होती है। बैंगनी कलर की? हाँ, अच्छा। की सी जो है ना नीलाहट होती है और वही ज्यादा मुस्तमल है। और जो ऊपर बलाई एरिया से आती है वो भी इसी तरह की, लेकिन चूंकि सर्द मौसम की वजह से वो कलर चेंज हो जाता है। और ये वाला कि कई कलर है और यही चलता है, लेकिन चूंकि आजकल बाजार में लोगों को दिखलाने के लिए वो कुछ अज्जा लगाए दिए जाते हैं जिनमें रंग काट है और टाटरी है और साथ उसके अल्मोनियम वगैरह उसमें भिगोया जाता है। जिस तरह के अदरक ताज़ा जो बाजार में बड़ा खूबसूरत सफेद रंग का आता है, इसी तरह इसी अंजीर को भी भिगो के और उसको फिर बाजार में बेचा जाता है। ये सल्फर वाली अंजीर कौन सी है? सल्फर वाली वो जो खुश्क करने के लिए सल्फर दी जाती है। अच्छा, ठीक है। और उसका वो ऊपर जो एक मारूफ है जो तरीकाकार के वो कमरे के अंदर सल्फर को जलाया भी जाता है, धुनी दी जाती है ताकि खुश्क हो जाए, खुश्क हो जाए, उसका कलर अच्छा आ जाए, और उसको ये अज्जा भी लगाए जाते हैं। ये आपके पास जो अंजीर पड़ी हुई है इसका थोड़ा शेड है, डार्क है, और जो सल्फर वाली जिसको हम कहते हैं वो जरा लाइट कलर में होती है। नहीं, वो सफेदी माइल होती है और उसके अंदर सफेदी गालब होती है। अच्छा, हाँ जी, उसमें सफेदी गालब होती है और वो नरम होती है और उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ये बात सच है कि मैंने सुना है कि जो पंसार या ड्राई फ्रूट वाले हैं वो मार्केट जब जाते हैं वो जाके बोलते हैं कि भाई सल्फर वाली जड़ी है ना वो दो अंजीर। जरूरत ही नहीं होती, वो सामने लटकी हुई होती है। अच्छा, और लोग देख लेते हैं और पूछते हैं जी सल्फर कैसे है? वो सस्ती होती है। सल्फर कैसे? हाँ, अगर ये 2600 रुपए किलो है तो वो 2200 रुपए किलो है। सिर्फ 400-500 की खातर ये लोग जो हैं वो लोगों की जानों से कह रहे हैं? नहीं, वो मौजूद यकीनी ऐसे ही है और साथ बाजार में फिर बिकती ज्यादा। एक आम आदमी को एक तो कलर की आपने निशानी बताई कि उसका लाइट होता है, दूसरा इसके टेस्ट में भी कोई फर्क होता है? टेस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, जो इसमें कड़वाहट होती है उसमें कम हो जाती है। असल वाली में कड़वाहट नहीं होती, मिठास होती। अच्छा, उसमें भी होती है? इसमें कड़वाहट होती है ना हल्की सी। अच्छा, तो उसमें नहीं होती। एक जायका होता है, उसमें कम हो जाता है क्योंकि उसको भिगोया भी जाता है साथ। अच्छा, खटास होती है उसमें? खटास हल्की सी आती है क्योंकि वो होती है। अगर एक आदमी मुसलसल उसका इस्तेमाल करता रहे जी तो उससे क्या क्या नुकसान उसको हो सकते हैं? अमूमी तौर पर जो ये रंग काट है ये और टाटरी वगैरह, उससे जाहिर बात है मैदे में और आंतों में सोजिश आ जाती है। हालांकि जो अंजीर है उसका फेल ये है कि वो पखाने को नरम करती है। अच्छा, और बवासीर के अज्जा को रफा करती है। ठीक। और तीसरा ये है कि ये गुर्दे के अमराज में भी मुफीद है और गुर्दे की चर्बी वगैरह को वो जो तहलील हो चुकी होती है उसके अंदर बेहतरी। सुनने में आता है कि ये निजाम तनफ्फुस के लिए भी बड़ा जबरदस्त होती है अंजीर। इतनी ज्यादा मुफीद नहीं है। अच्छा, तो ये सल्फर वाली जो है ये आपका गला भी खराब करती है, खांसी लग जाती है, खून आने का भी अंदेशा होता है? नहीं, खून आने का अंदेशा नहीं होता क्योंकि रतूबात ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अगर रतूबात ज्यादा होती है तो फिर खून कम ही आता है। सिर्फ खांसी लगती है ज्यादा हो तो फिर
پھر کھانسی ہوتی ہے, گلا خراب ہو جاتی ہے, خون آتا ہے. اچھا, آپ ریکمینڈ کیا کر رہے ہیں کہ عام ناظرین جب یہ مارکیٹ جاتے ہیں انجیر خریدنے تو کون سی نشانیاں نارملی لوگ ہی کرتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ چاکلیٹی ہے, ڈارک کلر ہے, کالی ہو گئی ہے, یہ پرانی ہو گئی ہے, اس کو چھوڑو, چٹی جڑی ہے نا اچھی فریش لگ رہی ہے, لے لو. چٹی والی نہیں لئی دی, جڑی اے کلر ہے یہی لئیدا, یہ اچھا ہے تے ਇਹਦੇ ਚ فائد بھی پورے نے تے اے اپنے مریض جڑا یا جو بھی شخص استعمال کردا اون دے برے اثرات بھی نہیں آتے. جناب اب اس کے فائدے بتا دیں ناظرین. یہ وہ حکیم صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے جس انجیر کی یہ تعریفیں کر رہے ہیں, یہ کس بھاؤ میں مل جائے گی ہمیں؟ یہ تقریباً ابھی جو قریب 2400-2500 روپے کلو مل جائے گی. اچھا, تو جو سلفر والی ہے اس کو کوئی 400-500 کا آپ نے فرق بتایا. وہ 4-5. اس انجیر کے کھانے کے کیا کیا فوائد ہیں؟ شوگر پیشنٹ اس کو کھا سکتا ہے؟ شوگر پیشنٹ کھا سکتا ہے اگر اس کے اندر جگر کا فیل زیادہ خراب نہیں ہے. اچھا, یہ دیکھنا پڑے گا جی, ہر بندے کے لیے نہیں؟ ہاں, ہر بندے کے لیے نہیں, تشخیص کی جاتی ہے. اور جس کو قبض ہو, تذابیت زیادہ ہو تو اس کو بھگو کے رات کو صبح پانی کے ساتھ یہ کھا کے اوپر سے پانی استعمال کر لیں. اور اگر زیادہ خشک طبیعت ہے تو پھر دودھ کے اندر بھگو کے اس کو استعمال کر لیں, اور ساتھ زیتون کا 1 چمچ پی لیں, تو اس سے اس کا جو ہضم کا عمل بھی اچھا ہو جاتا ہے اور موشن کا عمل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ساتھ اس کے یہ ہے کہ گردے کی جو اصلاح کرتا ہے, انجیر گردے کی اصلاح کرتی ہے, اور ساتھ غذائی اجزاء اس میں زیادہ ہے, غذائی دوائی ہے, اور جسم کو فربا بھی کرتی ہے. نہیں تو حکیم صاحب لاسٹ میں صرف میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اکثر یہاں پہ پوسٹر لگی ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, یہ اسرائیل کا مال ہے اس کو مت خریدیں, یہ یہودی کمپنی بنائے اس کو مت خریدیں, تو آپ اگر خریدیں گے تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے. تو ان مسلمانوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو اس طرح کی جو صحت کے لیے مضر چیزیں ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں, ان کو بھی تو تھوڑی تبلیغ کریں گے یار اپنے مسلمان بھائیوں کی جانوں سے تو نہ کھیلو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستانی جو فرمز ان پر تو ایک برڈن زیادہ ہوتا ہے, یہاں ٹیکسز زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے وہ چیز کاسٹلی اور مہنگی بنتی ہے. اچھا, تو باہر سے سستی ملتی ہے اور اس پر حکومت کو بھی فائدہ ملتا ہے. تو یقینی بات تو یہی ہے کہ اپنے ملک کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے, اور نیچرلی فوڈ جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنی چاہیے, اور وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں وہ نیچرلی ہے نا وہ زیادہ, اور فاسٹ فوڈ اور دوسری بنی حکیم صاحب جناب ہمیں نا یہ ذرا ہومیوپیتھک طرف لے کے جا رہے ہیں. میں آپ سے صرف یہ کیٹیگوریلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں ہم استعمال کریں تو ایمان کا خطرہ, ہم اپنے پاکستان کی چیزیں استعمال کریں تو جان کا خطرہ. اب ایمان بچائیں کہ جان بچائیں؟ دونوں ہی بچانے چاہیے. دونوں بچانے چاہیے. تو جناب آپ جب بھی مارکیٹ جائیں, حکیم صاحب نے نشانیاں ساری بتا دی ہیں, تھوڑے سے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. یہ وہ شکل ہے اصل انجیر کی جو تیار ہے اور بالکل دیسی طریقے کے ساتھ اس کو پرزرو کیا گیا ہے. اب یہ قابل استعمال ہے. استعمال کرنے سے پہلے ایک اچھے سے حکیم, پڑھے لکھے حکیم سے آپ نے اپنی تشخیص ضرور کروانی ہے کہ آیا آپ کے لیے انجیر یا دیگر ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ اچھے ہیں. یہ نہ ہو کہ الٹا نقصان ہی ہو. سلفر والی تو کھانی نہیں ہے جناب آپ نے, اور یہ چٹی گوری چیزیں دیکھ کے نا آپ فوراً آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, اس سے پرہیز کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کی جان کا خطرہ ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی اور حکیم عبد الرحمان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.